वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज की एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाने के लिए तिब का शोबा नहायत ही अहम है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता अदवार की, हमारी कौम किताबें पढ़ना तो मुनासिब नहीं समझती, टाइम ही नहीं है, मगर कुछ टर्की के ड्रामा सीरियल्स इस तरह के आए कि जब हमने उसके अंदर भी देखा तो तिब का शुबा नहायत ही अहम था और तिब के शोबे का सरबरा उस दौरे हुकूमत का अहम सतून माना जाता और मशवरे में अहम बैठक में बैठा जाता था। तिब की हम बात करें, तिब की दुनिया, सेहतमंद पाकिस्तान की या दुनिया की, तो तिब यूनानी का एक बहुत बड़ा किरदार है। 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम जिस तिब से अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा उठाते रहे और अपनी उम्मत को, अपने पैरोकारों को जिसकी रग़बत अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से देते रहे। यही वजह है कि कुरान में भी बेबहा ये ज़िक्र मौजूद है। जहाँ हम सेहत की बात करें वहाँ तिब की बात करेंगे। तिब यूनानी की अहमियत जानने के लिए आपको तारीख़ के औराक पलटने होंगे। आज इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम में, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सदर मोहतरम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, जो कि इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर हमारे कराची स्टूडियो तशरीफ़ लाए। साथ ही मौजूद है हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब, और आपका तारुफ भी बहुत ही एक बड़ा है, कदावर तारुफ है कि आप ईस्टर्न मेडिसन और मेडिसन फैकल्टी के हवाले से ख़ास तौर पे हमदर्द यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। यानी पूरे एक मेडिसन को, तिब यूनानी के हमदर्द यूनिवर्सिटी के मेडिसन के पूरे एक डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। उनके साथ हमारे साथ एक और बहुत ही मारूफ और मशहूर व मारूफ शख्सियत, और ये एक इतना बड़ा नाम तिब यूनानी को सोशल मीडिया पर लाना और लोगों को नुस्ख़ा जात से फ़वाइद पहुँचाना, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में बहुत बड़े हम कहेंगे कि सोशल मीडिया के तिब यूनानी के टॉप 10 रैंकिंग के अंदर अगर कोई नाम आता है तो वो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम इब्राहिम हर्बली साहब। तो मैं आपको भी वेलकम करूँगा। एक और हमारे गेस्ट हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। वो भी एक बहुत कदावर शख्सियत हैं। यहाँ पर कराची के अंदर कोई हकीम ऐसा नहीं जो उनको ना जानता हो, क्योंकि इल्म बांटने में उनका कोई सानी नहीं, और कराची का पहला मुनफरिद इदारा तिब यूनानी का, जहाँ पर बाकायदा ऑफिशियली कोर्स कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है हकीकी तौर पे। क्योंकि आपने हिकमत के हवाले से कुछ अताई नाम तो सुने होंगे, मगर हकीकी तौर पे तबीब प्रोड्यूस करना उस शख्सियत का नाम है जो कासमी तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक सीनियर हर्बल फिजिशियन है, नसीम अहमद कासमी साहब। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर बाद प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम आते हैं मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सफ़र कैसा गुजरा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र तो सफ़र ही होता है, और सफ़र में बंदा सफ़र करता है, और बाकी सफ़र वसीला ज़फ़र भी हुआ करता है। आपके चेहरे पे थकान ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, मगर जो आपका स्केड्यूल मेरे पास है, जिस स्केड्यूल के तहत कल आपकी मसरूफियत रही, रात रही, सुबह बाहर ट्रैवल करना, आते ही ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मीटिंग करना, उसके बाद फिर एक और वुमेन जिना यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर मीटिंग करना, तो ये क्या, कौन सा आप कुश्ता या कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी दवा खाते हैं, कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन? बहुत शुक्रिया। ये आप सब की दुआएं हैं, और जब आपके ज़िम्मे कोई कौम या एक पूरा प्रोफेशनल जो हमारे साथी होते हैं वो ज़िम्मेदारी देते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी का बोझ लेकर चलना और उसको एक कमिटमेंट के साथ चलना, फिर अल्लाह ताला की नुसरत उसमें शामिल होती है। बंदे का कोई कमाल नहीं होता। बस कोशिश यही है कि जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है उसमें अपने इस शोबे के लिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने एक ही लफ्ज़ सिखाया था कि आपके पास रोज़ आखिरी दिन है और इसे आखिरी दिन समझ कर जीना है। जो आज के दिन आप कर सकते हैं वो करके सोए, बस पता नहीं कल आप होंगे ना। वो यही जज्बे के तहत काम करते हैं।
اچھا ایک سوال اور آپ کی اس بات سے بنتا ہے کہ آپ کسی بھی خاص طور پہ پاکستانی قوم کا یہ المیہ ہے، یہ ایک ہمارے اندر ایک کمی ہے جس کا ہمیں بار برملا اظہار کرنا ہوگا تاکہ اس کمی کو ہم دور کر کے ترقی یافتہ، کیونکہ ہم اگر بات کرتے ہیں آج چائنا کی، آج ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو ایسے ممالک طب یونانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر محکمے کے اندر اتنی تنقید نہیں ہے جتنی پاکستان کے ہر محکمے میں ہوتی ہے. تو کیسا لگتا ہے کہ پنگا صدر، آپ کے پاس اپنی جماعت کی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پاس طبیہ کونسل کی بھی ذمہ داریاں ہیں، نیشنل یعنی پورے پاکستان کا حکیم جب تک وہ حکیم نہیں بن سکتا، جب تک آپ کی وہ چڑیا مبارک نہ بیٹھے، وہاں پر ایک عطائیت کا بھی سامنا ہے، وہاں پہ دوسرے طریقہ علاج والوں کی طرف سے کچھ الزامات بھی ہیں، کچھ اپنے لوگ بھی ہیں. تو اس کا بھی اتنی لمبی صدارت کہ ہم جو پاکستان کے بڑے لمبے عرصے کے کچھ صدور رہے ہیں، مرکزی صدور حکومت پاکستان کے، ریاست پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، تو اس کے پیچھے بھی کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ بس وہی میں نے عرض کی کہ ایک تو کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ. میں خود چوتھی نسل میں طبیب ہوں. میرے پردادا، میرے دادا جان، میرے والد صاحب، میں خود آج طبیب ہوں اور میری اگلی نسل بھی اسی شعبے سے وابستہ ہے. ایک تو یہ آپ کا ایک تعلق جو ڈیولپ ہوتا ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے. پھر جو آپ کے ساتھی جو ہے، جو آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ آپ کا زاویہ ہے کہ آپ نے چیز کو کس اینگل سے دیکھنا ہے. جب میں بھی اس پروفیشن میں آیا ہوں، جب میں نے بھی یہ لیڈنگ رول میں اپنی کردار نبھانے کی کوشش کی، تو مجھے بھی بتایا گیا کہ ہر قدم پر رشوت ہے، ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں، ہر قدم پر مشکلات ہیں. یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، اور آپ اچھا کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمیں بتایا گیا، ڈرایا گیا. مگر میں نے اس طرح پہلے عرض کی کہ جب آپ نے اس نیت سے کام کرنا ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے مرنا ہے بس، تو اس کے بعد بس کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہ رہا ہوں. جو اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے، جو میرے ذمہ کام ہے، وہ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا، میں نے آج تک مجھے یہ تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں نیشنل کونسل فار طب میں. بہت ساری مشکلات آئیں، بڑے معاملات آئے، بیوروکریسی ہر لیول پہ. جس چیز کو بھی شروع کیا اس کو مکمل کیا الحمدللہ، اور آگے بڑھایا اور نئی چیزیں شروع کی. بہت ساری چیزیں موقع ملا تو آپ سے بات بھی کریں گے. تو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے وہ فن، وہ قوم، وہ ملک ترقی کرتا ہے جو مشکلات سے لڑنا جانتا ہو. جو آسائش پسند ہو، آسانی پسند ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مشکلات ہیں، اسی میں ترقی ہے. بہت ہی زبردست.